बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में कुछ अहम बैनुल अक़वामी ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के हवाले से कुछ अपडेट्स, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस तरह अज़रबैजान की सियासी और सफारती मदद की, उस पर अज़रबैजान की कौम, उनकी हुकूमत पाकिस्तान की एहसानमंद और पाकिस्तान के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया उन्होंने। और तैयब उर्दगान का उस्मानी खिलाफत की बहाली और बैतुल मुक़द्दस वापस लेने का ऐलान, एक बड़ा ऐलान किया है उन्होंने। इससे पूरे आलम इस्लाम के ऊपर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान और तुर्की की सरबराही में एक नया इस्लामिक ब्लॉक तश्कील होने जा रहा है, उसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग की लेटेस्ट अपडेट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। ये लेटेस्ट अपडेट्स BBC और उसके साथ साथ CNN, अल जज़ीरा और इस तरह के जो दीगर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वहाँ से ये सारा डाटा लिया है। और उसके साथ साथ फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अज़रबैजान की वज़ारत दिफ़ा और आर्मीनिया की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो दावे दोनों जानिब से सामने आए हैं। आज अज़रबैजान के सदर ने ये दावा किया है कि आर्मीनिया से काराबाग का अहम शहर जो जिब्राइल जिसका नाम है, जो सबसे स्ट्रेटजिक पॉइंट के हवाले से एक बड़ा शहर है, उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा वापस ले लिया है। और उसके साथ साथ जो मकबूजा इलाके थे काराबाग के, उसके 7 से ज़ायद देहात का कब्ज़ा वापस लिया गया। अब तक 8 रोज़ा जंग में 8 दिन हो चुके हैं इस जंग को। 300 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें से 201 हलाकतें आर्मीनिया के अफवाज की हुई, जो कि आर्मीनिया की वज़ारत दिफ़ा ने इस खबर की तस्दीक की है कि हमारे 201 फ़ौजी मारे जा चुके हैं। जबकि अज़रबैजान ने अब तक अपने 30 आम शहरी और 30 आम शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है, लेकिन अपनी जो अफवाज हैं, अफवाज की हलाकतें और शहादतें अभी तक अज़रबैजान की जानिब से कोई ऑफिशियली इस तरह की रिपोर्ट सामने ना आ सकी। अब इस पूरी जंग का जो एक सूरत हाल और एक जो नक्शा बनता नज़र आ रहा है तुर्की और पाकिस्तान की वाज़ेह हमायत के बाद, वो लग ये रहा है कि अज़रबैजान आइंदा चंद हफ़्तों में, चंद दिनों के अंदर जो अपने मकबूजा इलाके हैं जिसके ऊपर आर्मीनिया ने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, वो आर्मीनिया से वापस ले लेगा। अब आर्मीनिया ने भी अपना, जिसे उर्दू में कहते हैं नोश्ता दीवार, वो पढ़ लिया है। आर्मीनिया को नज़र आ गया है कि वो अज़रबैजान से ये जंग किसी सूरत नहीं जीत सकते। आर्मीनिया ने आज एक मशरूत पेशकश की है कि फ़्रांस, अमेरिका और रूस की मौजूदगी में, उनके सालिसों की मौजूदगी में आर्मीनिया जंगबंदी के लिए तैयार है। अब जंगबंदी की पहली पेशकश जंग में हमेशा उस मुल्क की तरफ से सामने आती है जिसको भारी जानी और माली नुकसान का सामना हो, जिसको जंग में शिकस्त वाज़े तौर पर नज़र आ जाए, जो कि आर्मीनिया को अब नज़र आ चुका है। लेकिन अज़रबैजान ने इनकी इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और इनकी वज़ारत दिफ़ा ने और अज़रबैजान के सदर ने वाज़े तौर पर ये दो टोक ऐलान कर दिया है कि जब तक हम अपने मकबूजा इलाके वापस ना ले लें, जंग नहीं रुकेगी। अब जितने भी इलाके अज़रबैजान ने अब तक फ़तेह किए हैं, उन तमाम इलाकों में उन्होंने अपना कब्ज़ा वापस लेने के बाद जो झंडे लहराए हैं, वो सिर्फ अपने मुल्क का झंडा नहीं लहराया। बड़े एज़ाज़ की बात है हमारे लिए, बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान तीनों ममालिक के झंडे एक साथ लहराए गए हैं। और उसके साथ साथ अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाको की तमाम बड़ी इमारतों के ऊपर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराए गए। और अज़रबैजान के सदर का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया है, जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा, मुसल्लह अफ़वाज का बेहद शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की इस गैर मशरूत मदद, सफारती और सियासी मदद जो पाकिस्तान ने की, हमने कोई ट्रूप्स नहीं भिजवाई, हमने कोई अपनी मुसल्लह फ़ौज नहीं भिजवाई, हम सिर्फ हक़ और सच के साथ खड़े हुए हैं, जिसके नताइज ये देखें कि उनकी पूरी कौम एहसानमंद है। बाकायदा वीडियो पैगाम में इज़हार तशक्कुर अदा किया। उन्होंने कहा जिस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया, हम ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। अज़रबैजान की कौम ये एहसान कभी भी नहीं भूलेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक
ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے، بڑی پیشکش کی ہے پاکستان کو کہ آذربائیجان پاکستان میں توانائی کا بحران ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے قطر سے 200% سستی گیس LNG دینے کو تیار ہے، 200% سستی۔ اب آپ اندازہ کریں پاکستان ہر سال قریباً $5.5 ارب کی LNG قطر سے امپورٹ کر رہا ہے۔ $5.5 ارب کو آپ 200% سستا کریں، اربوں ڈالر کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی وزارت توانائی نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی جانب سے پاکستان کی قوم کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ کوئی احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیفر پیمنٹ کے اوپر پاکستان کو ادھار تیل دینے کی بھی پیشکش کی۔ اب یہ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حق اور سچ کی لڑائی میں، اسلام اور کفر کی لڑائی میں یہ فتح صرف اور صرف حق اور سچ کو ہوگی۔ اب ترکی کے صدر طیب اردگان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، پارلیمان کے مشترکہ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ترکی کے اوپر جنگ عظیم اول کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو پابندیاں لگی تھی، پابندیاں ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پابندیاں ختم ہونے کے بعد ترکی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اب وہ نیا دور کیا ہوگا واضح کر دیا انہوں نے۔ عثمانی مزاحمت کا دور ہم زندہ کریں گے، عثمانی خلافت کی مزاحمت کا دور زندہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مقبوضہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں، اس پر اپنا جو ایک تاریخی کلیم ہے وہ واضح طور پر انہوں نے دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس ہمارا شہر ہے، جنگ عظیم اول میں بیت المقدس کو زبردستی ترکی سے چھینا گیا، ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو واپس لیں گے۔ اور عثمانی خلافت کے خد و خال بھی انہوں نے واضح کر دیے۔ کہا کہ قبرص سے لے کر آذربائیجان اور افریقہ سے لے کر شام تک جس طرح ترکی مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف ترکی عالم اسلام میں مسلم امہ کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اب باعث شرم ہے یہ بیان ہمارے ان خلیجی ممالک کے لیے جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، ان کے لیے جو اسلام کی لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عالم اسلام کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے آج تک انہوں نے جس طرح ترکی ایک واضح پوزیشن لے رہا ہے، کبھی اس طرح کی ایک پوزیشن، کبھی اس طرح مسلمانوں کی مدد ان کی جانب سے سامنے نہیں آئی، بلکہ الٹا انہوں نے ظالم کے بجائے مظلوم کا ساتھ دیا۔ اب دیکھ لیں جس طرح متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اب خصوصاً مشرق وسطیٰ میں اور عالم اسلام میں ایک نیا بلاک تشکیل ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں، نیا بلاک پاکستان اور ترکی کی سربراہی میں ہوگا۔ اس میں آذربائیجان، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ ممالک واضح طور پر اس بلاک میں شامل ہوں گے۔ ایران کی جانب سے بھی یہ کچھ اشارے دیے گئے ہیں، ایران بھی نئے بلاک میں شمولیت کے لیے اچھے پازیٹیو سائنز دے رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نیا بلاک جس کو پاکستان اور ترکی لیڈ کریں گے، یہ عالم اسلام کے مسائل کو حل کرے گا اور پوری اسلامی دنیا کو ایک مرتبہ پھر متحد کرے گا، جس کا اندیہ وزیر اعظم ترک صدر طیب اردگان اپنی اس پارلیمنٹ کی سپیچ میں دے چکے ہیں۔ یہ تھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس بین الاقوامی فورم سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔